بحاجات عالم تتاليل تخفاتي ينبر نبركوب صلمات زي أفتان نمنفس سلام بمقداح بصنعاتي يخوم للنبركوب عالم بحتي حقازي دخومان عبقزي تببا منالو أب عالم بويتا بزي كمان حقازي دخومان عبقزي تببا منالو أب عالم بويتا بزي كمان بسم أبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين وبزيابير أملاخنا سلز فتركنا ناب كرسلنا سلز سواحنا ببعينتو قهدن سورن ردي سلز هابكنا بزا ليتي زي أحليخا كساب وان زي سلز بصحخنا نمسكنك لنا وقويتا بزا معالتي زي حزنك خبز خير كل حليخا بتعبي حياونت كان محرت كان نعخاب زحقوت بو قبر تراي كمن ركب قبرنا منتي ناي فقر ودخا مدحنينا يسوس رسوس رفات ناي تاد ودخا دنقل ماريام صلتن نحلوتنا كلو ملاختي أمال ذنتن سقان زلبسي زلالمو قالكا زمهارنا صلوتنا دقمنا نبخا نقرب لنا أبونا بسماي تنبر سنكاي مسجن من قصخا تمسا وقتك بسماي كم تخوني كمون أم مدري يخون مقبعلتنا لو مهبنا زبدلنا كا قربللنا نحنا ون نزبدلنا يقرأ خمن نبل أفتنا يتأتونا نكاقفات حننا كمي منقصن حيلن كبرن نزل عالم أتكا أيامين سلام نعاخي وماريام تقاز ملآكي زيابير مساخيو انكابانسي استبارك أخي نايكر صغفر يسوس كا استبارك ايوم وقدست ماريام أدى أملاخ لمن لنا عنا نهتان نحجن بقيسي موتنان أمين سبهاتنا أبن نولدن نمنفس قدسن يخون تنتخم زنبري حج خاء نوترو نزل عالم آمين مكاب تنبيت إسكيل 47 كاب حادث كاب تشعاتي كمون وطري 12 تسواي دما نام مأتو إتا بيت مقدس مريحو وسدني إنه خا ماي كاب تحت مدرخ تا بيت مقدس نافت نسا اتتموتو نام مبراق أبيلو يوحوز نبرين اتماي كا خاب تحتي خاب دبوبا وغن اتا مقدس نايتي مسوئي بدبوبا يورد نبرين يحرزي تسبعي بسمين أبدق جيرو كابتا بيت مقدس هوتاني أزيرو دما نافتا نام مبراق أبيلا اتتمت أبدق مريحو وسدني نوغا قرماي كابتي دبوبا وغن يفلفل نبرم بتي حزو زنبري معكني زنگ خا نام مبراق أبيلو نتوحيز نتحت قصو 500 متر عقن نتوحيز تساقرو لني اتماي كأخسع خرخوري ريبتحيم كم بحدش كا 500 متر لكعي نتي ربا تساقرو دما بلني اتماي كأخسع عبرخي بتحي كم بحدش 500 متر لكعي نتماي تساقرو دما بلني اتماي اون كسع مات
ኩዕይ በጽሐ ድሕሪዚ 500 ሜትር ለክዐ እቲ ማያት ዘይስገር ዓሚቕ ውሒዝ ኮነ እወ ብምሕምባስ እንተዘይኮይኑ ዘይስገር ዓሚቕ ውሒሽ ኮነ እቲ ሰብኣይ ከዓ ኣታ ወዲ ሰብ ነዚ ኣጸቢቃ ዝተውዕለሉ በለኒ ሽዑ እቲ ሰብኣይ ናብቲ ወሰን ሩባ መለሰኒ ኣብኡ ምስ በጻሕኹ እንሆ ወሰን እቲ ወሓይዚ ብዙሕ ኣእዋም ነበረ እቲ ሰብኣይ ከዓ እዚ ማያት እዚ ቦታ ምድሪ ናብ ምብራቕ ኣቢሉ ክሳብ ለስ ዮርዳኖስ ክወርድ ናብ ሞት ባሕሪ ድማ ክፈስስ እዩ ናብ ሞት ባሕሪ ምስ ፈሰሰ ከዓ እቲ ማይ ጨው ባሕሪ ናብ ጥዑም ማይ ክልወጥ እዩ እዚ ውሒዝ እዚ ዝበጽሖ ዘበለ ኩሉ ዓይነት እንስሳን ዓሳን ክህልዎን እዮም እቲ ወሓዚ ማይ ከዓ ነቲ ማይ ምዉት ባሕሪ ጥዑም ክገብሮ እዩ እቲ ውሒዝ ዝኣተዎ ዘበለ ድማ ኩሉ ክነብር እዩ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ እምበኣር ነፍሲ ወከፍና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብቓሉ ዝብለና ክንሰምዕ የድሊ ኣብዚ ናይ ሎሚ እምበኣር ካብ ነቢኤል ዝተወስደ ኮይኑ እቲ ነቢይ ጽቡቕ ዝኾነ ራእይ ይርኢ ኣብ ቤት መቕደስ ማይ ይውሕዝ ነበረ ኣብ መጀመርያ ንእሽቶ ውሒጅ ጥራይ እዩ ነይሩ እናረሓቐ ምስ ገለ ግን እናዓመቐን እናሓየለን ኸይድ ክሳብ ዓብ ሩባ ዝኸውን ኣብ ዝኸደ ቦታ ከዓ ህይወት ስጋብ ዝህብን እዚ ውሒዝ እዚ ዝበጽሖ ዘበለ ይብል ሕዝቅኤል ኩሉ ዓይነት እንስሳን ዓሳን ክህልዎ እዮም እቲ ወሓይዚ ማይ ከዓ ነቲ ማይ ምዉት ባሕሪ ጥዑም ክገብሮ እዩ እቲ ውሒጅ ዝኣተዎ ዘበለ ድማ ኩሉ ብህይወት ክነብር እዩ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ክፋል ናይቲ ራእይ እምበኣር እዚ እዩ እቲ ሩባ ኣብ ዝውሕዘሉ ቦታ ኩሉ ነገር ህይወት ይረክብ ኣግራብ ኣብ ወሰናስኑ ይበቁሉ ቆጽሎም ፈጺሙ ኣይነቅጽን ፍረታቶም ድማ ፈጺሙ ኣይወድቕን ብተወሳኺ እቲ ወሒዝ ማይ ፈውስን ህይወትን የምጽእ እዚ ራእይ እምበኣር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወትና እንታይ ክገብር ከም ዝደሊ የዘኻኽር ጸጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ከምቲ ወሓይጅ ሩባ እዩ ጸጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ልባትና ክውሕዝ ምስ ነፍቅድ ህይወትን ፈውስን ምሕዳስን የምጽኣልና ይኾነልና እቲ ዝነቐጸን ዝደረቐን ህይወትና መሊሱ ክነብር ህይወት ክረክብ ይጅምር እቲ ዝቆሰለ ህይወትና ክሓዊ ይጅምር እቲ ተስፋ ዘይብሉ ዝመስል ዝነበረ መሊሱ ክዓቢ ይጅምር እንተኾነ ሓደ ቅድመ ኩነት ግን ኣሎም እቲ ማይ እቲ ጸጋ ኣብ ህይወትና ክውሕዝ ክነፍቅድ ልባትና ክንከፍት የድሊ ሓደ ግዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ልባትና ስለናሓጹ ከም ደረቕ መሬት ይኸውን ጸሎት ነቋርጽ ቃሉ ምስማዕ ነቋርጽ ቂምታን ቁጥዓን ወይ ትዕቢት ተሰኪምና ንጓዓዝ ጾም እምበኣር እግዚኣብሔር ዳግማይ ልብና ክንከፍተሉ እንዕደመሉ ቅዱስን ክቡርን ግዜ እዩ ብጸሎትን ንስሓን እንልውጠሉ ግዜ እዩ ጸጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ህይወትና ክውሕዝ እንተፈቒድና ኣብ ህይወትና ጽቡቕን ሰናይን ነገር ክፍጸም እዩ ህይወትና ንኻልኦት እውን ምንጪ ህይወት ክትከውን እያ ከምቲ ኣብ ራእይ ሕዝቅኤል ዝነበረ ሩባ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተተንከፈ ሰብ
ኣብ ዝኸዶ ቦታ ዝያዳ ሕያውነት፣ ዝያዳ ተስፋ፣ ዝያዳ ፈውሲ ሕውየት ይህልዎ። እግዚኣብሔር ድማ እዚዩ ትምኒቱ። ጸጋኡ ክንቅበል ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ጸጋኡ ተመጊብናን ዓቢናን ንኻልኦት መስመራት ጸጋኡ ኮይንና ክንርከብ ይደሊ። ጎይታና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ እምበኣር ሎሚ እውን ብፍላይ በቲ ቃል ወንጌል ናይ መዓልቱ ነቲ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ልሙስ ምስ ኣምጽኡሉ ክትሓውዶ ዘሊ ኢኻ እናበሉ ይሓቶም። ተንስእ እሞ ዓራት ካልዒልካ ኺድ ይብሎም። ሓጢኣት ክንገብር እንከለና ምስ ኣምላኽን ምስ ከማና ዝበሉ ሰባት ከምኡ ምስ ርእስና ዘለና ርክብ ይዝረግ እሞ ኣብ መንፈሳውነት ስጋውን ስቓይ ንነብር። እዚ ንጓዓዘሉ ዘለና ዘበነ ጾም እምበኣር ካብ ዝኾነ ነፍስና ዘሳቒ ሓጢኣት ንእሽተ ይኹን ዓቢ ክንነጽሕ ዕድል ዝኸፍተልና ቅዱስ እዋን እዩ። ኣምላኽ ከምኒ ዝምሕረና ክንኣምን ምስ ጀመርና ሽዑ ናብ ጉዕዞ ንስሓ ነምርሕ። ዝኾነ ካብ ኣምላኽ ዝተፈልየ ሰብ ኣብ ልቡ ተመሊሱ ምስ ኣምላኽ ተፈልዩ ከም ዘሎ ኣሚኑ እሞ ክምለስ እንተጀመረ ኣምላኽ ብማዕዶ ከም ዝቕበሎ ኣብቲ ናይ በታኒ ወዲ ታሪኽ ክንርእዮ ንኽእል። ኣብዚ ግዜ እዞም እዚ እምበኣር ንጉዕዞ ንስሓ ክነምርሕ እሞ ኣብ ትንሣኤ ምስ ጎይታ ክንትንስእ ዘበራትዓና ቅዱስ እዋን እዩ። እምነት ስንቂ ጉዕዞና ጌርና ንንስሓን ዕርቅን ምስ ኣምላኽን ሰብን ደፊርና ክንኣትዎ የድሊ። ሽዑ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ተንስእ ተንስኢ ዝብል ናይ ሓጎስ ቃል ከስምዓና እዩ። እምበኣር ሎሚ በዚ ወንጌሉ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍና ክትሓዊ ዶ ትደሊ እናበለ ይሓተና ኣሎ። ከምቲ ሕዝቅኤል ዘዘንተወልና ትንቢት ሕዝቅኤል እውን እቲ ውሕይ ዝኣተዎ ዘበለ ድማ ኩሉ ብሂወት ክነብር እዮም። ስለዚ እዚ ውሕይ ዝኾነ ጸጋ እግዚኣብሔር ሎሚ እውን ኣብ ሂወትና ቦታ ክረክብ ኣባና ክውሕዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጸጉኡ ክሽልመና ንሕና እውን ብሂወት ምእንቲ ክንነብር ሂወት ምእንቲ ክንረክብ ነዚ ውሕይዝ ጸጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ልባትና ክንከፍተሉ ክነፍቅደሉ ንነፍሲ ወከፍና ይሓተና ኣሎ እሞ ነዚ ሕቶን ፀዋዕታን ተቐቢልና እምበኣር ብሓቂ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ልብና ክንከፍት እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ጸጋታቱ ይዓድለና። ንኽነምልኾ ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ኣዴናን መድሓኒትናን ንዝኾነ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና ይኹን። ዕፀ ድሕነትናን ሓይልናን ፀግዕናን ንዝኾነ መስቀል ክርስቶስ ምስጋና ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ንግሆ ጸሎትና ከም ሕያው መስዋዕቲ ተቐበለልና። ኣብ ኩሉ ጉዕዞናን ስራሕናን ኣሰንየና። ሰናይ ዝኾነ ተግባራት ጥራይ እናፈጸምና ከም እንውዕል ግበረና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ግበረልና። ኣማልድነት ኩሎም ቅዱሳን እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፈለየና። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ እኺ ናይ ከርሲ ፍሬ ኢየሱስ ሰዓት ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ብሓቀን ሕጅን ብግዜ ሞትና ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። ይነብር ነበርኩብ ጽልማት ዘይኡፍታን ንመንፈስ ሰላም ብምግዳፍ ብጽንዓተይ ይኹን ልነበርኩብ ዓለም ብሕተይ ሓጋዚ ድኹማት ኣብ ግዜ ፀበባ መናሎ
منالو أب عالم قويتا بزيكما حقازي دخومات حقزي تببا منالو أب عالم قويتا بزيكما وهابو كنت ميتو ناب حسراني إيدو زرقي حوتي عني كم حاتياتي لمسكلو تسكيمة ملالس كمدبا برتي عني قدوس منفس حقازي دخومات أبقزي سببا منالو أب عالم قويتا بزيكما حقازي دخومات أبقزي سببا منالو أب عالم قويتا بزيكما أملاخي متسكعي من قويتاي كابا خازف اليامني وهيوتي تمسكن أملاخي بالمنقستخا منالو روح مراحي نجيكاخا حقازي دخومات بيزيت سببا منالو أب عالم قويتا بزيكما حقازي دخومات أبقزي سببا منالو أب عالم قويتا بزيكما